Ga kirenye o salam ale baro birin khaibu ntanara fonke kuntigi baskot lanyi baro birin khaibu o birin salam ale otan nege yeti tan tongoma fafe ma pazma otan nege yeti tan tongoma fafe ma tode donc ntanara fonke kuntigi baskot lanyi mbara hotigine kuntigi khaibu birin salam ale mbara baskot kuntigi khaibu umma kuntigi be alay seruna suma mbara alay mamudu kamara khindiya belagama mbarna fan khaibu binye na la fambe khindiya na kham findi ko ma baskot capital la mbara mwen gine kuntigi khaibu anu afurira lan khay piri mbara gine forestière kuntigi khaibu anu na afure biri wonna girma so ina kham faringa kiringi ala nama wontagan migini yete ba sar khaira bon sofi ya lam fima ala ni sarfima wonna rakil khane ala kutun la gine lam makina khay baskot lam makina khay wonna nga kiringa ala kutu makina khay wonna wombel gaso mon bore yikina khay marigi wonna na kraya nam fari mariga ala kana sembe fi womma fo nga findi wakili nun tunna bekhinanna nakui commandant Hasimiwo ngibari ma stokhne khoro na publier ma compte Facebook ma alko to bo fama sto makina wata na suivi ma du no ngwa yirebiri commandant Asimi wo Kamara alum na sori fasina touré ne re sokhu e na tongo isiga fuge e kan fuge birira ngwa komba nu ngwa de ma sokui nguna hanna ba fafe ministère de la défense ma biri hasa ganedi commandant Asimi wo alum fasina compte wonna belaga na xamma wonna temu na xamma ki temu ite na PM3 e bara fi na PM3 et puis radimba ya fambere to ki fanye no radimba e bara woyen e bara e bore khibari fankolo na ku inga kirenye ngo na xamma khandi khimanga sanyi man kwaine ngwa ma fasine anun mbindo ngene khibirin su khibirin khayete masoto nguma wa ma kolomfe ngwa basko to sore su fe na xamma na fang nguna na démarche fanfari womma prochain rendez-vous fa fait vidéo rabade a fama findide simiti lokayna na khala nun akakera sati simiti lokay fama na vidéo rabade wonu ma leader politique inde fama ne donc ne parti créer ne CNT ne constitution sebene fama ne be wode kramer ne gorgo parce que na publier ne ma compte ma fa na khato Albert Damantan Camara na nan findire ministre de la protection civile et de la sécurité ra maïta mazor non wali samane kifani wali na hanna bafe anu wali na hanna ona wali na ham mansouri déjà bon ça fait ma et puis au man défense na ran assurer khalatin wo mu fama ya gide wo mbore khomma wonna ra kilkhana la ko tunga baskoti kha anum baskoti khafi na hanna ki mum magbile ma feffe ma nga kerenye wo ma prochaine vidéo simiti lo khainara anu wo ma leader wo fama ne wo fa won wiari fala wo fama ne wo fa la Guinée fi fala wo fama ne wo fa politique belga fala wo fama ne wo fa constitution belga fala ye bal date ça de mois de février élection fi ma kono na wayin munde di manara fo na fa simiti lokay wonna fa wayende won fa mana tam fa si do mbor be menine nguta yi groupe nguta yi baskot lanyi nguna de nan nabire parce que ma message bore ngara sambane naga baskot ka kono ba na baskot ka na ne publication na ba ma même manen ko nguta muting ko ma nguta ine naga baskot naga nguna nan kolo na publication na bébé naga tali sebe sosorui naga inaga hanye ma fagamu awa wafa le be naga tamfoli ka kuntigi mum magbile manu ma chef d'état major ha mum magbile ma fefe na hanya hunyina ma bon sefe na ina yala ma yala ma non dinan fari yala ma tin khinan fari Seyding lamane khoyebe kuti
fe na kan na lu kene ma na kan na lu temu na re mi re na nan falama awa ala nu annabi ghafira wom malantariya kha wom mulan la gine mulamma kha wom mulan wom bar losi wom bar perdi talantari da hana wodomma da hadi soti nanan fam wodonde parce que wom mulan khi kontira kamali fentana falahi na baskot ke bar findi kontira kamalira anu nalan non dira fo ngati menni namma sulen holin se to ngoma sulen yu yoho enamma kono ka sulen yu koko sulen holin se to ngo fe munama sulen ko ri fema a sulen yu koko bar koko ka suguli be la bar beli kina musuguli mala ko beli mane pe wotan wonna komba na hamfari wonna rakkel khina alkutu la gine lamma kina alkutu bon se fe sabati makina kai kuntigi ha masenya na ham masenga nondi ka fala amwen gine nu baskot na li bahi nondi na pe aga fala baskot nu woti gine na li bahi ubi aga fala baskot nu gine forestier na li bahi wonga nondi ma to wonga tin nondi ma ngutambala fala gouvernement be mene re bidin souri association reba manifestation belga kimaba e ramire penyi Ramire Benny. Et la qui est là, on voit sur ce cadre. De ton dire sur ce cadre de défendre. Miriben ou Miri Bigna sin des singles and Bigna Fimi Yatama. Qu'on a rising and Bigna Fiatama, Mire Bigna Madi. Faut single and Bigna Fiatama. On est vraiment sur ce cadre, on est vraiment cadre. Remukele rate tide, et ranon dimato, et ramato na ram femme la Guinée, et ramato na ram femme bascote, et ramato na ram femme bon sefebe, pe on nama di. Ala nous annabi rafira. On na combat na parti politique combat fait mouya. Fula fait combat mouya, Manika fait combat mouya, Soso fait combat mouya, Guinée forestière fait combat, la Guinée fait combat na ya. La Guinée fait combat na ya. Moutan na han décideri, Ntan na han décideri, Maïta Mazol na han décideri, Yamane re nan fore na han décideri, Mouyana mana kraya nanna, anu kuma nyerfe na kraya nanna. Ntan mu miri yabiwa, na han sa doroma a vidéo ra ba fi, ou bien na han sa doroma a Facebook, a publication nati, hal mir muhay, mir tongo saran. Ma turma tir na han, ou bien mir tongo saran yat commentaire sama na hambe, Ntan na yabi ma, nana yabi, nande namba manya takan khafira. Mirine la non di fari, ti non di ma. Nguta ine sonon ko wama la nyina ko malakine. Ngwama ne ngakiri nya harakoti. Ina toeki, boru tukun sangri, e wonna bama won wa ho nyira, c'est parce que malantari arara. Pourquoi on mulla mo on belga so mbore gida. Nguta wama la nyina ko ma. Muna na kraya na fari. Nana tonguna nguhuira mini, na association ngure ne rebi jetina baskot, bi nga fa fusion garaba, wonga lu bloc kere. Nama se hitane obe. Koleske wosa de. Wodo wona findi hande hora wenyera. Wodo wona findi wona sankire so. Wonu wenyere. Ba nyere kholi na oma. Kono sankire musoma dunia ta nyere khalima. Kan siga ma be wani falla. Pe wenyere malakine. Won siga ma yare malakine. Muna komba na hanku o ma kolo. Ntammo me khiya bima. Har réseaux sociaux ma mu riyabima ina n'attaquer fan et tout rabat ma les réseaux sociaux ma parce que me préparer rien na man may tamazor mum ma bile man dende rafira ina i engagé ina ngutan li ima bile malé rambi parce que ngutan mungu ma bile man dende nambe la défense est déjà assurée. Autant yonko ma la Guinée Amir dondoron te nan bena la Guinera ou bien wotan no ma la Guinera pa de wa ma la Guinera pa fe wa ho nyira kinare na randu na horo na mutu mi rina ka ho isu sai na matoma ina ga ho isu sai na matoma a won fa na menni ne kono wa fa le mi hebe wa fa le mi hebe ina na han humma ngumu fa me lude na to ngumu fa me lude na tina
donc fo on ka kenne on go mbel ga so mbore ida on ga kenne on hanga kere nyara koti on ga kenne on ga lamfe kere ma on ga objectif kerento on ba to ona findi wayin wayinan na kankan hanon dina de pe won skama yare mana kine kankan wa manon di FIFA etema awa simiti lore les 16 on fa ma fira de ombore be on fa ma bore ama bore ombore be allo kansi on fa ma fira de ombore be allo perkani atan direct be parce que elima alba mobile nya hori ne reina bere fera bascot ou bien ne reina bere mouvement fera parce que bara kolon bascot lani adhésion barbo won bar sembe soto mouvement barbo mum mabile manu maita mazol mu kay ba ma lesera parce que ngutan la la fari nguna tingi nan fari nguna la fari nguna non dinan fari duna febi fori fe nala mi khika en kyo ki mu khay madan fe ga fori humna duma dina fori nan kambira won se fe won na li khnena won tanga muna folo won tanu ne relu won babe yira khoro won babe nanan lu wonyito won famfama nanan lu de won made yira kono ka won wala fanyi dira ne na muna faydo mananan kui ena geni do mananan kui ka won wala fanyi rago nga kerenye ala nu annabi khafira won gati non dima won ga non di fala won borbe ka won mu non di fala won borbe won bar losi ka won ma ko na kan fan won be won bar perdi won luma sigara findira kontira kamalina tunna won nuska findira kontira kamalira parce que kam woma nana non dira khairende yandi tamunde won girgi ne bisawo iyo ba tampaga ina febirin abirin to la ba fe bascot na ka bascot ka won tala mukeli won solution to won na ko na fam mo boribe won na ko na fam mo mbe won na ko na fam mo madebe won bar losi won bar perdi kono won ma leader politique mfama ne birin na be kirin gan direct me birin fama ne be kirin e birin fama seyita e birin fama ne be fama seyita kirin wa ma wonga bon sefe yala wonga tikra na wonga bon sefe yala wonna masigara lantan kina haranaki aholo ma ngutanka museraba ngubala appel lancé mreska krayense na yatiri kankan ni hakan amulanfe alamane ana wotagi ina nan tummema pe wo makolo na hamfa ma wumbe wo makolo na hamfa mumbe muta muti malva ko ndega lula gine allo Paul Biya na kina ka Cameroon go ngwa ma demokrasi na ngomma ngwa ma lanyi na ngomma mangekere nyamane musoge nyomma beno alfa ka fama ngena nana alfa man nasiga mangena man fama nafan nasiga mangena man fama dunya na kinara kono won kanon di fala on boribe ka won muti wonti de won bal losi ka won muti wonti de won bar perdi ka won mukeli won no mbela so mbore ida won ga keri nyara koti won ga banki fala won ga lula hunde kere won ga avancer won bar perdi won bal losi dunya won bal losi lahara mangaya ala na fi mamkhima ala na mangaya fi na hanyo mana la ginera yana ma hala mangaya fi fulema amanga ala ginera yana ma parce que la ginera kana ne fanna won ga lu ba khon nante yama won ga lu ba mbore kere fe gule kui fone fule attaquer ma mtingana ma iso so di mundun to obe man ka di mundun to menni na ran sati ma fore sak sura ila amatife obe na ran sa sankir sidema kan ka findiri ya tay boya adora sanyisa ha bol fari fu wa imbelebele dunia ya la malaki na won sika ma yare malaki ne awan tam fa bascot na khadi nto ay khafi ne na kinai khama non dinan fari anun tingan di fari ma wayin ma message ma ara dangi mane duna ko ngoy yire bili mi yomu la gine di tam findi ma sara kayra sono na tambare yon mi yomu no ma wongoy baddi tongude tongo eti wa honyira eti dera itangundi ga muna fanyima inu mi kay utiliser inu wule fala mi khebe mo muna menni na tambare yon simiti lo samedi lo nara ki samedi na khay ki deba nana temunde na deba fanna dangi wona video fam partager ma alo wa bore partager kina duna bira mema e bira comprendre ma way wonna kombana he e bira comprendre ma na ganda ngi fe réseaux sociaux ma parce que débat na tolérance muna na hankui iyo
deba na ra tolérance mun ala kan kui ina wa banani don fe e fui banani mabo himu banani mabo mu no ma banani don de parce que ira mu na banani la giramma khali ira sala balai la gima ko la ka ku ya ni me ira ina nalam men ni nan non dira fo ngati men ni namma ina bon se fe yala ma bon se fe yala tin kan ni fari igaru ala yara igaru ala ka khaira yara ikeliti tide ntam na décider ne fon ke kuntigi nu meta major lallante ya na to hundo bi lallante ya na to to na den daga obirin fama ma pasma kona ka won mula won no mbel ka so mbore ira won galu ha khir kede won bal losi won bar perdi et puis won mambar perdi ko son soto won ka won yara bi won ka non dito Simiti l'aurait 20h nara 19h de la Guinée. Simiti l'aurait 20h nara 19h de la Guinée. Mais ne de constitution sebe ne bi dim fama ne bi. Gise ente na constitution na ramma afan amufa ne de ina sebe ne fama ne bi. Na ram fanyi langue ba wuri la ara exclusion fe na wa fam fala mane bi hala nu ara khaira sati. Mbara député ndé fankali. Ousmane Gawal fam bar na fa invité na fam fama nebe halati na fam hala ndebu na so mo yira won fama fatam fasi won bore bebe won fama bo won bore bebe hala no ha khairati merina ntammu miri yabi ma na ham brahay parce que won na komba na miri na wa ma ete kan ha muna fanyu homma anu na wa ma nyama ha muna fanyu homma kere mara e mtammu brama miri fora na wa ma ete kan ha muna fanyu homma brama miri na fora na wa ma nyama ha muna fanyu homma parce que nyama wose khima itahum inu nyama nan tahumma donc ina la bon se faire ma falfi ina katama ta khalan alko to mire ranga kiri nyara koti alko to mire rebel so bore ira era ba matin kan nyina fadi era ba non di fadi ina era ba wule fadi mire rebra ri fora e tegamane yi ina tegeyi e mula mira sonon mire re kanke bombo mato nyama mundu ne khambira e son relate ma nyama mundu ne khambira mi firim mi sagandi tongo fe nyama nan khambira nan la nyamara ngutan teren nan commande sama iyo teren nan commande sama formation fa zaglma so do mara goro hima sori nan tanna imu furon liri imu tiri gere ya tagi sinde iyo ngama nan magere donc ala nun andab khafira ngu forestier wo fa sangu fari futa ke wo fa sangu fari hoti gine fe wo fa sangu fari ntana fala de folke kuntigi o ma message la dangala ko te bira me makina ba su kotu wo mbaratin lanyira wo mbaratin ga kere nyara ko ti fera kono nga wa kere folobe bela ga suline ki na ganti ho ye ki wo ye matu khaye bidin lankhi e mulamma donc ne khay lamma ne nan lamma ne khay mulamma ne mulamma men ni nan non dira fo ngati men ni nam mbara fala naga bas kotu ka tammu findi ma kontina kamadira mi yobe na gamba dangi goro na badangi ngwa mala siriya nan khomma ngwa ma na khomma nga kere nya harakoti ngwa ma na khomma mi ngene ngubra fe ngubore ngude kerma kina ngule ma kuyan khura parce que ngwa mala nyina khomma mangaya temu fote nyama na mbo fe kanakhi hamara singeranu inafa alo khindiya mange khindi kamara nanu magoro khna manje frigi nu magoro frigi agbe kina kha awangu tamale naha nguna nan falama ngen ko fa mutan be fe yomune mutan wa mala nyina ko mongo mu fa ngo fa mi re branku e bore ngo fa ngo fa mi re agité mutan mu mi yabi ma nyama ma turmatir nyama mi na hanna ina mi yabi nyama ma turmatir na hanna il fallait nan fi mama afala ga video yati mu hari 800 et mu hari 1000 vidima état-major wa défense assurée wa sécuriser dende na bere kombara dende na tinyara into mane krara ina timma krara into mane mum magbile ma fefema ne re findi fe na afir ya fera wona findi na afir yara wonu won tali sa model ibiri konon tamura mahama na hanyu akule la hijatera ila harena wa réseaux sociaux ma c'est vraiment infidèle ila haranya ma ni hambila n'attaquer on ngana donc les réseaux sociaux ma ne o ma to ma réseaux sociaux ma na handa ngima ala une biri na falama parce que ikanyi nu ila ibo ise wala lankri biri no sa ma réseaux sociaux ma ala une no meta mazor
ala nun annabi khafira won hakedi won hati wontide won ma débat samedi nara 20h Europe 20h la Guinée 19h Amérique makon 4h ou 5h du temps nan na wontagi mais ali matin munde Amérique 15h nan naki de toute façon na affichement won no ma leader politique won fama be won fa non dima bo mbori ba lo perkani wala katama mire gala o katama ne mire gala rebel e khase ibori fadi o katama mire gala o rei tahu o gundi ga muna fanyi manguta muna na yama botere banara na hanyi lamfe bascot botere banara wonga mone wonye tebe ala nu annabi khafira kono sibiti lo gainara samedi au début il m'a dit samedi nara samedi Europe 20h la Guinée 19h Amérique 14h Amérique 14h nara khala no ha khairati Amérique 14h nan naki on fama de bama khala nu ha khairati on fama mo bodi on bol balo perkani habas kot mula la Guinée mulamma habas kot mula hot Guinée mulamma habas kot mula moyen Guinée mulamma habas kot mula Guinée forestière mulamma fo baskot katine won khala fo baskot ke katine won ranga ke nyala koti fo baskot ke katine won gombelga so mbore ira won ga sinyo ya feluna won gombelga so mbore ira won ga baskot yala won ga bon sefe yala won ga le Guinée yala kono ala nu annabi khafira won ko ntuluti won bor nan na sonondi wonna la nyina kan tamfari ki e ga ko won mala nyi kunku ina haki gibara keli mi yona mulo mai kunku tan latide kana kan wama ibaka kui kana kan muwama ina baka kui mutanga la nyi kunku ina haki mutam mutan nan do hima la ba fe mu da xamma men nan non dira fo ngati men ni namma kono ngukata kyoki fo sar kanende ne re fama nana to ma dunia wona mala wonu fe koloni mala mane wonu fe kolon tare mala mane kono wa bin kan ma hakhli nanna nyama mala nyamo de birin nan malamma ima findi ma bonyera nana to on sabara kan tuluti khabirin na mbirin jere ma khani voma mouvement kan no mouvement créé kono nguta naka nguna fala men ni nara ko wa mo te obra oduna birin na kolo nguna fala khi men ni nara la Guinée a tissé biri nyama nja kumpa na félicité ma ana bon so fe nambe aga komba ma bon so fe nara ala ga sare finara nto akhli bor biya na bor biya si nguna kere masala na kan tare en wala ala ga barayi fima la Guinée a tissé biri lambe ga kele ga tetide kona ina kan ba fe ya kumpa iti ritide ana kan na ba fe la Guinée nambe mara ba fe ngundi ga muna fanyima ngundi ga muna fanyina na kan sotoma na kan dum no mana sodi na dum ana ko na ba fe nyama lambe ana ga ina yama ko mafala yama ko mafala tin kan yifari anun non di fari ana mi den kilmane o borendi me rappel to ma ana ko ba itambiri ha video to fon ke kuntigi nana to ni rappel to ngori nana ma to manti ko ngawe ana parce que na ham fari na tin na fari yu la ni ha khal nan ni khunyi bara fa l'association groupe ngure birimbe e birim na fe fusion naba ne ga birim ha khali soto ha fe ma e birim bar fatu bar fusion naba e birim bar ne kri message ngobara wa ngoba demasara ngoba tim fusion na e birim bar fatu bar fa luma groupe parce que nguna non dina mfari awana non dina kannaki ala na non dina mbe ala muna wulebe nga kiringi won ga kolon la Guinée amu famma baskot khambi ha baskot mukeli amona la Guinée be ha baskot mukeli amona yetebe ha baskot mukeli amona bonsebe won bal losi won bar perdi won mambar lwe menni na non dira menni na nyon dira go muta mu megira stomato mu megira stomatina kono ngwama na ngwama le mege la nga kere nya harakoti re belga so bore yira wonga te kerenna wonga gor kerenna me wonna kolo khila nyi fala bir na muti mala nyima kono ha majorité parti wonna khala wonna so wombore wonna min wombore alhamdulillah na ganne yata ba sar khaira te yata ba masar khaira men ni nan non dira fo ngati men ni namma won ha kolon won ma kuntigi ba lay seguna suma ala gasima ya nu sante ya fama ala habu won kumma meri ala na ya rati ya fima na kuntigi ya fima itim makhlikana ina modeli biri nanna donc nakui alhamdulillah rabbil alamin
ala na kan kiti khara to wombiri nga findi la Guinée kara ala ge Ousmane Balda ma senyi tane kona ha ma senyi to atun sunun ne ana ala seguna suma be ana ala seguna suma ana to ntang ala ge Ousmane Balda mbal findi hal pular kuntigira ala kono ala seguna suma ala khala Guinée fan ala nungotan ana khala Guinée kala ala nungotan ana ba ala palais présidentiel lour baskotne ala ba ala yede fir baskotne ma ala bara kitara to mutam magoro baskotne ma falu kyo ki la Guinée kala to na ngutan fanna kono ga kolon baskot fa baskot findir mantom belebele nan na la Guinée be awala sekhuna ntang alagi Ousmane Balde al pular kuntigi mbara lui khambira ala nu annabi khafira inu ga kuntigi ya e kala Guinée ya lambani kolon to mu lo kana wata awala ga khali fani fi wo mamenni ala ga khali fani fi wo mamenni khawon mukeli wonga ti wontide khawon mukeli wonga kolo na hamfa mo mabohibe wonga kolo na hamfa mala Guinée wonga kolo na hamfa mala Guinée debe wombar losi wombar perdi non di xenne Muhammadu xana xam non di fala fi wule fala khafa bonse ya mo bonse ya nan yala ma ngumutimma bonse ya hun kharakana ngwa komba bonse fenara ngwa komba baskot yala makina ngwa komba baskot khimbel makina kono fenara na baskot to barankali alara barankali annabira wonta baskot de wonta nay sembe wonta nay tesohi won manga kata won ga tera khube ala nu annab ghafira nanam fam mombe anu fo won khati menina ma menina non dira non di mu massa non di hinna Muhammadu khimu non di fala fi wule fala gilantar ya birin kel khminde mi nan sankiri shohi anu fama ne sankiri badi hala no ha mangayati ngobara fale be mi ne shohi asoso kima afula kima aforese kima manika kima khami khay benyi benni nan non dira fo ngati menni namma khami khay benyi o makunti ga khuira min nema temunde ana 72 heures fema et moi ana tongo fait en considération aleri hasime una hamma goroki ki anun fasina konti anun namir dongo ene rega mi risuru e bare déplacer eska burama ya tane ala se una tore da kam findi ko makunti gira ala se una na ka keli anaka kedira sambema na kedi kui 72 heures na dan kono na temo ministre de la défense alo mineri gane ga fait kui mutanda keli kunaka fumaya nu yomaya nara imuno ma dembaya kan isukude naki era lo ha dembaya humma sans preuve asoko fe na hamma na famu kolonki ala nu annab khafira wonka kelu wonka ti wontide wonka kolo na ham famma la Guinée fulbe ben mitorike on fo ko yon andu gere ala fulbe ben soso bere problème gi amen fo la Guinée ele andi bedo be fala sen nugolé parce que be andi sa tawe info ti en hali hala hotel bedo be ata wal defus ko fi sabudundo be fala sen nugolé fi yo be profito ka situation fi nugol a fulbe ben no al berbal problème manikabe ou bien manikabe no mari problème fulbe ben no mari problème soso be ko dundo won atawe hay goto ala problème hay goto fulbe ben ala problème soso be ala problème manikabe ala su problème forestier be problème la Guinée fo ko kambe parce que ko kambe fa la bonnu gol lady ko kambe fa la bonnu sunnu gol la Guinée fi nugol o ko ethnie donc ko fi sabudundo samedi si Allah welando jabi o samedi wona dani 20h Europe 19h la Guinée 14h Amérique Salah welando jabi en la bondire do parce que mino di leader politique be mino di responsable be bui be aredo o combat na fi fulbe be na fi maninkabe na fi sosobe na fi foresibe ko fi la Guinée be fo en fop en doit imade fi dargol fi nugol be do ko be o jokino marsata gasata wa ota marsu de kadi et puis men en doit wal de kadi information fi nugol be no o calendrier date ko be wadi en yata nokugo en votata ko hande en votata ko jango en tant que berin sansaki himbebe en tant que officier électoral ko be joki dun dono joki donc mitorike on fo ko en andu ko en goto ko en andu ko en siddo ko en andu ko en fo je la Guinée hay goto hawata hande hay goto mitorike on fo
maninkalu mbaral fo kala soti kema fo kala kuntil fo ka bonya la wema e alon ka fo la Guinée nimma wuli kala Guinée la be nimma wuli kana kele nyamina nimma wuli kambolo di nyombolo mbara perdi parce que ni combat mindo la Guinée kelma donde ni combat mindo combat menti bonsoko kambi ati bonsoko kansini ayela Guinée ko le kans donc nimma wuli kan lon loyoro kambolo di nyombolo kan nana kele nyala sidi kansi kam miri ka lon ka fo min kan la Guinée ka blawoko ka setana bila setana mi ya kele na bonsoko li na la blala nyonna nimma setana obla ka fo fula alete maninka alete soso lete foresi lete kansi kam ma fe ka la Guinée ma fene ka lon min kan jamana yi min kan jamana denyi be bar perdi nga kerenye eta mazor wono wali kifani futa jalon misalmini onfo hot Guinée mbaral befo mobalu asoti ke mol na kuntilu Guinée forestière mbaro birim fan xebu alin to mu fore xuy falama alay sekhuna ngwa kuntiki be ala simaya nu sante ya fima khalati won fama débat rapide simiti lore 20h de la Guinée, 19h de la Guinée, 20h de l'Europe, 14h Amérique. Alors na khairati nga kiren yo moto message nara noara ntala mal noara fon ke kuntigi chef d'état major baskot lani ala ka baskot lang wonna girma soyna khay ala bar sembe fi woma to wonna yari gundi bara won khibari ko le bara ko le combat wonna fari donc ala ka sona ya wombe wonna bonso fene girma soy wonna girma soy na khala ko tun ga kirin yara ko ti makina kha wonna makina kha wonno mbel so mo bore kina kha wonna Guinée la sambo ma yari makina kha donc na combat nara ala nu annabi khafira samedi lo khay nara samedi lo khay o fa debali mabi samedi lo khay ala nu annabi tin samedi lo khay européen 20h nara africain 19h nara américain 14h nara o préparer déjà obin merci beaucoup autant de yeti fama ma page ma autant de tanto ngoma ma tofira autant de ma vidéo partager ma on ma partager dal ko bori fan khature information kolo afa sakhli ma simiti lo khaynara ntanara fon ke kuntigi le chef d'état major donc baskot lagni numba nyama ye mo baro birin khaybu o birin wali kifa nyal kha bara fi o birin ma alati vidéo bete allo na fala kina simiti lo khay o fama na lande ma page ma vraiment merci beaucoup. Ma Facebook compte à Rafi. Ou abonner ma page, c'est beaucoup mieux. Ou abonner ma page. Voilà. Alors que visibilité, Ragbo. Nana Noara. Obir, merci beaucoup. Faut que Kuntigi, chef d'état-major. Merci beaucoup. Parlons à Baskotira. Allah nous en